Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va préparer ensemble ce magnifique roulé de pommes de terre farci à la viande hachée, légumes et fromage. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une recette à ne pas rater. اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه بواحد الرولي ديال البطاطس معمر بالكفته والفرماج والخضر. جلسوا الى اخر الفيديو باش تشوفوا كيفاش تنحضروا. Cette recette est facile à réaliser, ne demande pas beaucoup d'ingrédients et le résultat est juste magnifique. Vraiment très bon, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Je vous découpe un petit bout pour vous montrer comment c'est magnifique. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment on fait pour le réaliser. إذا هنايا قطعت معكم واحد القطعة هي كتجي مقرمشة من برا ومن الداخل تتجي داك الفرماج دايب. في الحقيقة واحد المذاق لا يقاوم والمقادير ما كتيراش بزاف وسهلة التحضير. جلسوا معايا إلى آخر الفيديو باش تشوفوا كيفاش تنحضرها. Pour réaliser cette recette, j'ai découpé 2 pommes de terre de taille moyenne à des tranches fines. إذا لتحضير هذه الوصفة قطعت البطاطا دواور رقيقة جدا، تقدروا ديروها بالحكاكة أو بيديكم. C'était 2 pommes de terre de taille moyenne. J'ai pris un plat de four qui fait 40 sur 35. J'ai un four de taille moyenne. يعني وحطيتهم غادي نخدم بهم على واحد اللاطه اللي الحجم ديالها 40 على 35. يعني عندي فرن عادي وتنجي تنحط الفرماج محكوك هو الاول. Donc j'ai mis une couche de fromage râpé. Si vous voulez, le fromage râpé, il va vous servir en fait de colle. Ça va permettre de tranches de pommes de terre de coller entre elles et gratiner en même temps. إذا فاش كنفرش هذيك الطبقة الأولى من الفرماج المحكوك، أي نوع من الفرماج محكوك، تنبدا نستف فوقو هادوك القطع ديال البطاطا بهذا الشكل هذا. هذاك الفرماج هو اللي تيكون لكم بحال واحد الكولا، واحد اللصاق اللي تيلصق هذوك البطاطا مع بعضياتها وتيقرمشها تيقرملها. كنستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه كامله اللي عندي. Donc je continue de cette façon là jusqu'à que je finis toute la quantité de pommes de terre que j'ai. J'ai utilisé 2 pommes de terre de taille moyenne, il me restait même quelques tranches. إذا أنا استعملت 2 ديال البطاطات حجم متوسط وجلست ليا كاع شط ليا كاع البطاطا وتنزيد نضيف الفرماج مرة ثانية أو الجبن المفروم. Et je rajoute de nouveau encore une fois du fromage râpé par-dessus. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais laisser cuire pendant 30 minutes. سخنت الفرن ديالي على 180 درجة مئوية وخليتها طابت لمدة 30 دقيقة. Donc là, c'est prêt, c'est bien gratiné. Je vais le mettre de côté et je vais préparer ma farce. لتحضير الحشوة غادي نحتاج لواحد القرعة أو كورجيت خضراء غادي نحكها في الحكاكة. Donc j'ai épluché une courgette et je vais venir la râper dans de l'huile d'olive. J'ai utilisé 2 cuillères d'huile d'olive. إذا هنايا كنت حطيت ملعقتين من زيت الزيتون في المقلاة ديالي اللي غادي نسخنها وغادي نخلي هذيك القرعة تتقلب شوية. Donc je vais laisser revenir la courgette, je vais rajouter 2 petites carottes, vous pouvez mettre une grosse carotte, les carottes elles étaient petites chez moi ce jour-là.
Donc du coup je n'ai utilisé deux. غادي تستعملوا جزرة كذلك إذا كان عندكم من حجم كبير، وإذا كان من حجم صغير بحالي أنا استعملت جزرتين. تنقليهم في هذيك الزيت الزيتون. Donc je fais revenir dans l'huile d'olive et j'ajoute un oignon de taille moyenne ou petite, ce que vous avez. وتنضيف كذلك بصلة صغيرة تنقطعها وتنضيفها على الخضر ديالي. Voilà, donc et je fais revenir encore le tout quelques minutes et je vais ajouter 200 g de viande hachée. تنضيف 200 g من اللحم المفروم أو الكفتة ومن بعد تندير لها التوابل. Donc une petite cuillère de sel, ملعقة صغيرة من الملح, une petite cuillère de poivre, ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار, une petite cuillère de paprika, ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر تحميرة أو البابريكا, et une demi-cuillère de cumin ونصف ملعقة من الكمون. نحرك جيدا ونخليهم يتقلاو حتى تيطيب عندي كل شيء. تنضيف شوية ديال القزبر والمعدنوس. J'ajoute un peu de coriandre et de persil. Maintenant que tout est prêt, je vais venir farcir les pommes de terre. إذا هنايا تنجي وتنضيف هذيك الكفتة فوق هذيك البطاطا ديالي. J'étale bien comme il faut, donc j'en mets un peu partout. تنسرحها جيدا. ممكن تستعملوا الطونة أو الدجاج، أي لحمة متوفرة عندكم أو لا خضر، استعملوا اللي بغيتو نتوما. Et j'ajoute du fromage râpé par-dessus. تنضيف كذلك الجبن المفروم أو الفرماج محكوك. Et j'ajoute des tranches de mozzarella. Vous pouvez utiliser ce que vous avez comme fromage. ممكن تستعملوا أي فرماج متوفر عندكم. أنايا تنزيد هذا الموتزاريلا، جبن الموتزاريلا، لأنه كان متوفر عندي هذاك النهار. بغيتو تستعملوا أي فرماج ممكن تستعملوه، وتزيدوا شوية القزبر من الفوق. Et j'ajoute un peu de persil et puis j'enroule de cette façon-là. وتنبقى ندورها بهذه الطريقة، وهذاك الكاغيط أو هذاك الورق تيعاونكم باش تصوبوها كوريكتومون. هذاك donc le papier cuisson vous aide à bien enrouler et vous allez la repasser au four 5 minutes, 5 à 10 minutes, histoire de faire fondre le fromage. نحل الفران واحد 5 حتى 10 دقائق غير باش يذوب ليا هذاك الفرماج. Donc voilà, je laisse 5 à 10 minutes au four, ça va me faire fondre mon fromage. Et voilà, mon plat est prêt. Franchement, c'était super fondant, le fromage tout tendre, tout fondant à l'intérieur, l'extérieur bien croustillant, un goût irrésistible. N'hésitez pas à la tester. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas aussi à la partager, la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à une prochaine vidéo et une prochaine recette. Au revoir. إذا كيف ما شفتوا تتجي هائلة، دائبة من الداخل ومقرمشة من على برا. إلا عجبتكم الوصفة ديالي اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات، بارطاجيوها مع الأحباب ديالكم وديروا اشتراك في القناة. كنستنى الآراء ديالكم في التعاليق، وتنقول لكم إلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد.